So guys, karang kayo guys, wala na kayo duwan guys para di kayo mag-boring video lang. Dito lang tayo sa games kung wala na kayong load dito lang sa games. Dyan, At mangita ka dyan. Yan. Ang loading guys. Naran yan guys. Yan. Ano ka to guys? Saan ka na guys? May scooter o dyan kaya. Crack. Yan. Yan, pipili yan guys. Okay lang yun guys kayo guys. Diba pa tayo ng mas malingaw guys no. Ito guys no. Ayo guys. So, na kayong dito ng mga games guys. Bye bye guys.